امتحان المحلي الموحد الثاني، نموذج الثاني الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نجد الفيديو أو نجد الامتحان أسفل الفيديو، تلقاو واحد الرابط أسفل الفيديو، خذوا منه الامتحان، جاوبوه بشوية لكم، عاد شوفوا الفيديو أو هو كلشي هنايا. إذا هالو تكست كاين. إذا نبداو دائما بكومبريهنسيون بطبيعة الحال. إذا compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte. Coche la bonne réponse. بحال الامتحان اللي داز قبيله، narratif, informatif et descriptif. De quel pays parle-t-on dans ce texte? Comment s'appelaient les premières poupées japonaises? À quoi servaient les premières poupées japonaises? À qui ces poupées étaient-elles offertes en premier temps? À qui ces poupées sont-elles offertes après? إذن الأجوبة مثلا les poupées japonaises أو les japonaises, les poupées au Japon. Coche la bonne réponse. هذا texte informatif كيعطينا معلومات حول هاد les poupées japonaises. Le texte parle du Japon. Il s'appelait Hitogata. Les premières poupées japonaises servaient à éloigner les insectes de la maison et protéger son propriétaire. إذن هو الدور ديال هاد لي بوبي. بالنسبة لستة à l'empereur et sa famille. Les petites filles. في 7 ندوزو ليكسيك. كلاس لي مو سويفون. لاحظتو بحال نفس الامتحان اللي داز النموذج الأول. كلاس لي مو سويفون selon l'ordre alphabétique. Devant, après, dedans, dans, dehors, derrière. Relève du texte l'antonyme. إذا نشوفو الضد ديال هاد الكلمات ف rapproché من خلال النص. Barre, l'intrus, le checklist blanc, court, ovale, courageux. Méchant, dynamique, vert et sérieux. تشوفوا كل سطر شنو الكلمة اللي دخيلة عليهم اللي ما غاداش معاهم. شوفوا مزيان. إذا نمر إلى الجواب. إذا classement alphabétique. Après, dans, dedans, dehors, derrière, devant. Fin. Dedans, début, rapproché, éloigné. إذا هذيك courageux وفي الأخرى vers. بالنسبة la grammaire, réduit la phrase suivante. Dans les temps lointains, les nobles du pays offraient à l'empereur et sa famille des poupées précises. Complète par un COD et un COI. Un japonais offre, remplace le mot jouet par poupée. نفس الامتحان، يعني غادي يعطيكم نفس النماذج. على جاوبتو غنعطيكم حتى النموذج الثالث تا هو غادي يكون بحالهم. غوليف دو تكست دو ادجيكتيف كاليفيكاتيف. بالنسبه لا كونجيغاسيون حتى هي راك تبان تمايا، غتكونجيغي داكشي اللي طالبين منك au présent, au présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur simple. ونشوفوا الأجوبة الآن. Réduire la phrase. Les nobles offraient des poupées. Un japonais offre des poupées à ses petites filles. Le mot 1, il a reçu une belle poupée toute neuve. اش كانت عندنا حنا؟ كان عندنا هذا un beau jouet tout neuf. نعم. إذا relève du texte deux adjectifs qualificatifs. حنا خداو كتار، دارو 4. magique, lointain, précieuse, petite. بالنسبة لا conjugaison, tu achètes, je me promène, ils ont pris, elle cachait, nous finissons, ou bien nous finissions à l'imparfait, nous finissions, on poursuivra. Futur simple. إذن نمشيو للأورثوغراف. relève du texte de mots invariables. بحال الامتحان اللي داز. change le mot en gras du pluriel au singulier. Les poupées existent au Japon depuis très longtemps. Les hommes avaient l'habitude de... J'écris les adjectifs correctement. Des pouvoirs magiques, un pouvoir. Des poupées précieuses, un cadeau.
يلا نشوفو هذا. نعم، إذا كان هذا هو الأجوبة على هاد الأسئلة هادي. بالنسبة للبرودكسيون écrite, mets les phrases suivantes en ordre pour obtenir un texte cohérent. يعني ترتب الجمل باش تكون واحد التكست. C'est la rentrée scolaire, tu veux t'inscrire dans une nouvelle école, tu te présentes au directeur. Rédige une fiche de renseignement. إذا ندير واحد فيش دو رونسينمون خصك نتا باش تقدم راسك لهاد المدير هذا باش تسجل في هاد المدرسة. إذا غتكون على هاد الشكل هذا. وصلوا على رسول الله.